से कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेंट्रल कुरम, अपर कुरम और लोअर कुरम से जितने भी अमायदीन आए थे, वहाँ की इलेक्टेड जितने भी नुमाइंदगान थे वो आए थे, और साथ साथ उलमा और काबिरीन, उन्होंने साथ में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस वजह से कि वहाँ की जो हालात है इंतहाई, उनकी ज़िंदगी का जो लेवल है वहाँ के लोगों का इंतहाई ज़िंदगी की नीचे लेवल से ज़िंदगी वो लोग गुजारे हैं। तो ये यहाँ की जो बरादरान की काविश थी वो सिर्फ इस वजह से थी कि इनका भी हक़ है, वहाँ के लोगों का भी हक़ है कि वो लोग भी एक इज़्ज़तदार और खुशी भरी ज़िंदगी जी लें। उसी के हवाले से सारी काविशें की, और उसके लिए मेन अहम इशू जो मेजर इशू है, जो मैं समझता हूँ कि अगर वो हल हो तो एक पायदार अमन की तरफ वो पूरा इलाका पायदार अमन की तरफ जा सकते हैं। और वो है जितनी भी हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 35 सालों से वहाँ पर लड़ाई झगड़े, शिया सुन्नी फसादात, सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, शिया आपस में कत्ल गारत। आप बिलीव करेंगे कि 2021 को 38 अमवात सिर्फ आपस में, यानी ये भी नहीं कि मसले की बुनियाद पर, सिर्फ ज़मीनी बुनियादों पर आपस में रिश्तेदारों के बीच इतनी ज़्यादा कत्ल गारत हुई, 38 अमवात हुई हैं सिर्फ ज़मीनी तनाज़ात की वजह से। अभी भी आप बिलीव करेंगे कि हम ऑफिस के काम बहुत कम और यहाँ के जिरगों में बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक दूसरा बंदा तीसरे के साथ ज़मीनी तनाज़े की वजह से वहाँ पर लगा हुआ है। तो हमारी हुकूमत से सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि खुदा रहा अगर आप हमारी आवाम के ऊपर रहम कर लेंगे, हमारे बच्चों के ऊपर आप रहम कर लेंगे, हमारी ख़वातीन के ऊपर अगर आप रहम कर लेंगे, तो हमारी जितनी भी ये शमिलात रकबे हैं बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा हैं कि अगर वो तकसीम करने के बाद भी अगर जिनका हक़ दे दिया जाए तो मुझे यकीन है कि 20 सालों में वो आबाद भी नहीं कर सकेंगे। इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं, पहाड़ हैं, सहराएँ हैं, और भी बहुत सारी ज़मीनें हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा साथ देते, हम पूरी कौम भी उनका साथ देंगे, ताकि हमारी जितनी भी ज़मीनी तनाज़े हैं, अगर ये रिवाज कुरम या मरी मुआहदे के तहत, जिसे हम कागज़ात माल भी कह सकते हैं, उनके मुताबिक हमारी तमाम तनाज़े हल हो जाएँ तो एक देरपा अमन की तरफ हमारा इलाका भी जा सकता है। बाकी एजुकेशन का वहाँ पर इतना इशू नहीं, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर असल इशू है वो ये है कि अमन। अगर वहाँ पर अमन हो तो मैं समझता हूँ वहाँ पर हेल्थ की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एजुकेशन भी, लेकिन मेजर इशू है अमन। तो हम गुजारिश कर लेंगे आप लोगों की तवासुत से कि खुदारा एक देरपा अमन की क़याम के लिए हमारी जितनी भी ज़मीनी तनाज़ात है वो हल हो, और वो चपुरी चेक पोस्ट से लेके अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक जितनी भी ज़मीनी तनाज़ात हैं वो कागज़ात माल के तहत वो हल कर लिए जाए। ये आज यहाँ पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये कुरम एजेंसी के जो हमारे अक़वाम है वहाँ के टोरी, बंगश, मंगल, पाड़चमकनी, मसूज़ई वग़ैरह, ये इन्हीं अक़वाम के लोग थे, यहाँ पे आए थे। तो ये मुतालबा कर रहे थे कि कुरम एजेंसी चूँकि अब लोग थक गए हैं और पिछले 2001 के बाद 2012 तक वहाँ पे जो हालात गुज़रे हैं, तो उन हालात के तनाज़ुर में इन लोगों का ये सोच था कि हम इस्लामाबाद जाके हम एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंटली एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये जो यहाँ पे ये जो सोच है कि यहाँ हर मामला जो है ना शिया सुन्नी के जो है उसके ऊपर थूकते हैं, लेकिन मसला कुरम एजेंसी में, ज़िला कुरम में मसला शिया सुन्नी का नहीं है। मसला हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये है कि ज़मीनों पे हमारे मसाइल होते हैं, और उसको फिर यही रंग दे के कि ये शिया और सुन्नी जो कमज़ोर होता है फिर वो ये रंग देता है कि भाई अगर सुन्नी होता है वो सुन्नियों को कहता है कि भाई ये शिया का सुन्नी के साथ मसला है, और सुन्नी अगर शिया कमज़ोर होता है तो वो फिर अपने उसको फ़िरके वालों को ये कहता है कि भाई ये जो मसला है ये शिया सुन्नी का मसला है। बुनियादी मसला शिया सुन्नी का मसला कोई नहीं है कुरम में, बुनियादी मसला हमारे ज़मीनों का मसला है। और हमारे ज़मीनों का मसला जो है वहाँ पे हमारे 2007-8 में हमारे मुआहदे हुई है, मरी में एक मुआहदा हुआ है, उसमें हर तरह की वो जो कि आजकल बड़ा वाज़े लोग कह रहे हैं कि कानून जो है रास्ता देता है, तो हमें भी वो जो मरी मुआहदा हुआ है उसमें हमें वो मरी मुआहदा हम दोनों फ़िरक़ों को एक रास्ता वो हमें देता है
جو کہ اس میں ریونیو ریکارڈ کا بھی حوالہ ہے، اس میں وہاں کے جو ہمارے سینٹرل کورم کی جو قبائل ہے ان کے ہاں جرگے کا سسٹم ہے، تو وہاں پہ ان کو وہ بھی چیز اس میں ہے، ایک راستہ ہے اس میں۔ تو اگر ہم اس بات پہ اب متفق ہو جائیں اور ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو پھر تو ہم اپنے مسائل جو ہے نا جرگے کے ذریعے وہاں بیٹھ کے ہم حل کر سکتے ہیں۔ لیکن مسائل چونکہ قرم ایجنسی میں جو حالات گزرے ہیں 2001 سے 2012، 13، 14 تک، اب ان حالات کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں وہ حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہم بیٹھ کے ہم اپنے مسئلے مسائل جو ہے نا ہم خود حل کریں۔ لیکن اب شکر الحمدللہ اب حالات وہ نہیں ہیں، تو اب وقت ہے کہ ہم اپنے مسائل جو ہے ہم مل بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں، اور ہم اپنے روایت رواج کے مطابق ہم اپنے بیٹھ کے ہم مسائل حل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور ہمارا جو ینگ جو جنریشن ہے ان کی خواہش ہے کہ آئندہ جو نسل ہے اس کے لیے یہ جو ہمارے مشران ہیں کوئی ایسا مسئلہ ہمارے درمیان میں نہ رہیں کہ جو کہ آئندہ نسل کے لیے ایک تھکاوٹ بنے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئندہ نسل کے لیے جو چونکہ ترقی کا دور ہے، وہ ترقی کے دور جو ہے نا اس دور میں یہ ہمارے لیے یہ مسائل رکاوٹ بنے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم آئندہ نسل کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑیں گے جو کہ ان کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مملکت خداداد پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اس میں تمام رہنے والوں کا حق، ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو اپنے مال اور اپنی جان کی حفاظت کرے۔ یہاں بھی جو دہشت گردی کی لہر دوبارہ سر اٹھ رہی ہے، اس حوالے سے ہماری التجا و درخواست ہوگی حکومت وقت سے، ریاست سے، اس پہ قابو پائیں اور ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو کسی بے گناہ مسلمان اور انسان کو قتل کر لے ان کی سزا جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے۔ لہٰذا ہماری کوشش ہوگی کہ پرامن ملک رہے اور ہم امن کے ساتھ یہاں زندگی گزار سکیں۔ اصل میں تقریباً 2007 سے لے کر قرم ایجنسی میں پراچینار اطراف میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، تو ابھی تک ان کے ساتھ کوئی خاص تعاون حکومت کی طرف سے یا پارلیمنٹرین کی طرف سے نہیں ہو چکے۔ ہماری درخواست ہوگی کہ شہداء کو شہداء پہ بھیج دیا جائے، اور جن لوگوں کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، وہ جو اپنے گھروں سے غیر آباد ہیں اور وہ IDPs ہیں، ان کے گھروں کو تعمیر کر کے دوبارہ اپنے مکانات اور اپنے علاقوں میں آباد کیا جائے۔ ہمارا میسج یہ ہے حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام، یہاں ہم رہ رہے ہیں، ہر کسی کا اپنا ہی مسلک، اپنا ہی مذہب ہوگا، اپنا مسلک کا احترام، دوسرے مسلک کا احترام، ایسے الفاظ کا استعمال جس سے دوسرے بھائی کو کی دل آزاری ہو، ان کو جو ہے نا ان کے احساسات اور جذبات مجروح ہو، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ پیار اور محبت کے ساتھ آپس میں خیال میں ہم یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کا کہیں، تو اگر جس کا بھی جو بھی مسلک اور مذہب ہو تو وہ خود سمجھتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو اس طرح